Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser la recette du gâteau délice tunisien. اليوم باش نعملو وصفة gâteau الديليس التونسي. باش نبداو ديريكتومون باش نحط 3 عظمات و100 غرام سكر في الفوي وباش نركضوهم بالباهي بالباهي. Donc pour commencer, j'ai mis 3 œufs et 100 g de sucre dans le batteur. نركضوا الخليط حتى يولي بالطريقة هذه. من بعد باش نزيدوا الفرينة 100 غرام فرينة بشوية بشوية نزيدوها ونحركوا بالسباتول. J'ai rajouté 100 g de farine et on remue le tout. Donc voilà, notre pâte génoise est prête. On va la déposer sur le plat de four et l'entrée pour la cuisson. Donc توا عجينة الجينواز متاعنا حضرت باش نحطوها sur le plat de four في الطبق الفور بالطريقة هذه وندخلوها للفور مدة 20 دقيقة على 180 درجة. Donc direction au four pendant 20 minutes sur 180 degrés. Et voilà, هذه الجينواز نتاعنا حضرت. Donc voilà, notre génoise est prête. نخليوها تبرد وتوا نتعداو باش نحضروا البات à noisettes نتاعنا. On laisse la génoise refroidir et on va passer pour réaliser notre pâte à noisettes. Donc les ingrédients pour la pâte à noisettes, on va utiliser 100 g de noisettes entières avec sa peau, un paquet de levure chimique, un paquet de spéculoos, biscuits, ça fait presque 70 grammes, 2 œufs entières, 100 g de farine, du vanille, 50 g de sucre et 50 g d'amandes blancs. دونك باش نعملو توا العجينة البوفريوة متاعنا. عندي 100 غرام بوفريوة، 50 غرام لوز أبيض، عندي 100 غرام فرينة، باكو خميرة مرطبات، باكو بسكويت سبيكيلوس، فاني وكعبتين عظم وحطيت عليهم من 50 غرام سكر. دونك توا باش نبداو لا رياليزاسيون. اول حاجه باش نبدا نرحي البفريوه واللوز والبسكويت مع بعضهم في الميكسور. donc voilà, هذيك la première étape. Je vais mixer les fruits secs avec le biscuit. donc باش نبدا نحط العظم والسكر في الميكسور في البيتران. Donc je commence par fouetter les œufs et le sucre. Donc voilà, راهو هذا كله يصير باليد، ما انا ربحا من الجهد والوقت باش نخدمو بالركابة.
دونك باش نكمل المكونات الاخرى باليد. دونك جو راجوت لي فروي سيك، جو راجوت لو بسكوي. باهي نحركوه شويه قبل باش ما تطيحش العجينه متاعنا. Je remue un peu. Maintenant, je rajoute le biscuit. نكمل نصب البسكوي المرحي ونحرك. Je mélange. Et finalement, je rajoute la farine et la levure chimique. Donc, توا نصب الفرينة والخميرة، نصب شوية شوية كوم سي نخلط في جينواز كيما هكايا. ونزيد شوية شوية الفرينة. دونك انا توا وقت اللي خلطت جاني اللي الخليط مش يجي يابس شويه، دونك جي ديسيدي قررت باش نزيد عظمه اخرى. دونك جو في راجوتي ان pour terminer toute la farine باش نكملوا نعملوا 100 غرام فرينه، على خاطر العجينه هذه ملزماش تجي شويه باش تحرر تغطي لنا لاباط الكل، سينو تنجم ما تكفينيش. دونك فوالا توا نجمو نكملو الفرينه متاعنا ونكملو نخلطو العجين كامل. جو ميلانج لو تو jusqu'à obtenir la pâte finale de noisette. وتوا باش نتعداو للجينواز متاعنا ونقصوها. On va passer pour la découpe de notre génoise. Donc توا باش نقصو الجينواز متاعنا. On va découper notre génoise sur 3 كيما هكايا. باش نحط معناها الرشمه وبعد نقص بالباهي باش يجوني قد قد. دونك هكايا. ديجا التو ما نحيتها من البابي كويسون. توا بعد ما قصيتو انا باش نفلتهم. هاي كمان داخل نوتخ جينواز جيت مزيانه برشا. دونك فوالا هذوما 3 طبقات نتاعي. قصيت الجينواز نتاعي سور 3 كيما هكايا. جي ديكوبي لا جينواز سور 3. دونك هذوما لي 3 كوش. تو باش نتعداو لل ناباج اللي ما بينات طبقات الجينواز. باش نحط معجون. دونك باش نسقيو الجينواز نتاعنا، وبيان باش تعمل شحور اللي هو سكر وماء، وبيان باش تعمل معجون. انا عندي هذا المعجون تاع السفرجل، وباش نرخفو بشويه ماء وباش نستعملو ك معناها كي في بقعه الشحور. دونك فوالا ناخذ من المعجون هذايا، هو ديجا جيليفي دونك باش يجي افيك اون تكستور كيما الشحور بالضبط. هذاك علاش ماهوش كيما ماهوش المعجون العادي. دونك هذايا معجون جيليفي كيما تراو هكايا. دونك جو في utiliser la confiture de
coin, confiture gélifiante ou gélatine de coin. Comme ça, je vais y rajouter un peu d'eau et je vais faire l'anappage avec. Je remue bien. Et on commence. نبداو نسقيو الجينواز متاعنا كيما هكايا. Je mets la deuxième tranche comme ça et je nappe. Je mets la troisième couche. نحط الطبقة الثالثة كيما هكايا ونكمل الناباج. وتوا بعد ما كملنا لو ناباج باش نتعداو ونحطو لا بات نوازيت من الفوق. On va passer pour mettre la pâte noisette au-dessus. Donc voilà, هذه الديليس متاعنا. En fait, j'avais un problème technique, c'est pour cela j'ai pas pu filmer la première partie. كان عندي مشكل تقني دونك ما فاتكم شيء، جوست عبيت البوش هذيا واستعملت الدوي هذايا خاطر ما عنديش دوي اكبر منه، اللي عنده اكبر ça sera mieux. Sinon بالنسبه للدوي الصغير هذايا يعاون في البريسيزيون، خاطر كي تستعمل الكبير تنجم تفقد السيطره على البرودوي. Donc voilà, j'ai rempli ce poche par la pâte noisette et j'ai utilisé ce douille voilà parce que j'ai pas d'autre. En fait الحكايه c'est pas difficile، مش حاجه صعيبه، juste نبداو هكايا ونحط البات متاعي بالطريقه هذه ونوصل للاخر من الطرف للطرف. ونكمل الكل بنفس الطريقة حتى نغطي الجينواز كاملة. هكا ديجا يظهر لكم بالباهي. نبدأ من هوني ونكمل للطرف من غادي. il faut couvrir le tout de cette façon.
فات انا استعملت الدوي هذيا خاطر ما عنديش الكبير، مي اتضح انه هذايا احسن باش تجي مرتوبة معناها الخدمة. هكا يطول شوية وتحبلو ان بو دو بلوس ديفور، مي الخدمة تجي مزيانة برشا في الاخر. دونك فوالا كملت حطيت البات على الجينواز الكل. توا باش نتبع شويه لي غوتوش هكايا على جناب، بارفوا تلقى بلاصه فارغه شويه باش نجي جو كومبل لي فيد. Et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. بالنسبة للبات البات النوازيت جات قد فريمون معناها الكيل il est très bon. اي فوالا كملنا هذه الديليس نتاعنا. توا باش نحشيوه في الفور على 180 درجة مدة 20 دقيقة. Donc direction au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà notre délice, gâteau délice. Je viens de la sortir de la four. هذه délice متاعنا مازلت كي خرجتها من الفور مازلت سخونة. باش ناخذ اللي تبقى من المعجون متاعي اللي زدته الماء ورخفته وباش نكمل ندهن بيه من الفوق باش تولي بريانت كيما نعرفوها. Après on découpe. Mais la découpe doit être faite sur une pâte froide. Voilà. هيك دهنتها بالباهي ما خليت حتى بارتي ميم معناها نحاولوا نعملوا بزيت باش تتشرب هذيك الشحور ولا المعجون. اي فوالا نرجعوا من بعد نقصوها مع بعضنا ونوريكم الريزلtat. وتوا بعد ما خليناها بردت بالباهي باش نتعديو للقصة. Après laisser refroidir notre délice, notre gâteau délice, on va procéder à la découpe. Et c'est parti. Donc voilà, هذا le résultat, هذا le gâteau délice tunisien. Donc هذا le résultat. ولا احلى في المنظر وياسر مطعم بنين برشا. دونك نيزيتي با باش تجربوه. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله تكون j'espère que ma recette vous a plu et n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si vous êtes encore pas abonné et n'hésitez pas à aimer le vidéo. ما تنساوش باش تشاركوا في القناة وباش تحطوا جيم للفيديو إذا عجبكم. وإلى اللقاء في فيديو آخر. Au revoir pour un autre vidéo.